क्वेश्चन 1 आर्थिक प्रवृत्ति एटले शुं? जवाब नाणाकीय वळतर के आर्थिक लाभ मेळववाना हेतुथी थती प्रवृत्तिने आर्थिक प्रवृत्ति कहेवामां आवे छे। प्रश्न 2 मालना उत्पादनना स्थळेथी उपभोक्ता सुधी लई जवामां आवे एटले कया दृष्टिकोणनुं सर्जन थयुं गणाय? जवाब मालना उत्पादन स्थळेथी उपभोक्ता सुधी लई जवामां आवे एटले स्थळ दृष्टिकोणनुं सर्जन थयुं गणाय। प्रश्न 3 व्यवसाय एटले शुं? जवाब विशिष्ट ज्ञान धरावनाराओना संगठननुं सभ्यपद प्राप्त करी विशिष्ट आवडत ज्ञान तालीम अने व्यवसाय शिक्षण द्वारा सेवा पूरी पाड़ी बदलामां फी मेळवे तेने व्यवसाय कहे छे। प्रश्न 4 रोजगार एटले शुं अथवा नौकरी एटले शुं? जवाब करार अनुसार शारीरिक के मानसिक सेवा आपी तेना बदलामां निश्चित नाणाकीय वळतर मेळववाना हेतुथी थती आर्थिक प्रवृत्ति एटले रोजगार के नौकरी। प्रश्न 5 व्यवसायिक व्यक्तिए शुं प्राप्त करवुं पड़े छे? जवाब व्यवसाय व्यक्तिए व्यवसाय माटेनी विशिष्ट आवडत ज्ञान तालीम व्यवसायिक शिक्षण अने व्यवसायिक संगठननुं सभ्यपद प्राप्त करवुं पड़े छे। प्रश्न 6 वेपार एटले शुं? नफाना हेतुथी बे व्यक्तिओ वच्चे वस्तु के सेवाना बदलामां वस्तु के सेवानो अथवा नाणाना बदलामां वस्तु के सेवानो विनिमय एटले वेपार। प्रश्न 7 प्राथमिक उद्योग कोनी साथे संकळायेलो छे? जवाब आवशे प्राथमिक उद्योग समुद्र जमीन अने हवा साथे संकळायेलो छे। त्यार पछीनो 8मो प्रश्न प्राथमिक उद्योग अने गौण उद्योग ने कयो उद्योग मददगार बने छे? जवाब प्राथमिक उद्योग अने गौण उद्योग ने आनुषंगिक उद्योग मददरूप बने छे। प्रश्न नंबर 9 रोजगारना बे उदाहरण आपो। जवाब आवशे शाळामां शिक्षण कार्य करतो शिक्षक पेटीनो मैनेजर अने त्रीजो पॉइंट आवशे सरकारी कर्मचारी। 10मो प्रश्न प्राथमिक उद्योगना बे उदाहरण आपो। जवाब खेती पशुपालन मत्स्य उद्योग अने मरघा बदका उछेर ए प्राथमिक उद्योगना उदाहरणों छे। 11मो प्रश्न वेपार अने वाणिज्य ने कई प्रवृत्तिओ समग्र विश्व में जीवंत राखे छे? जवाब आवशे वेपार अने वाणिज्य ने आर्थिक प्रवृत्तिओ समग्र विश्व में जीवंत राखवानुं कार्य करे छे। 12मो प्रश्न छे मानवीय आर्थिक प्रवृत्ति शा माटे करवी पड़े छे? जवाब मानवीनी जरूरियातों में सतत वधारो थतो जाय छे। आ जरूरियातने संतोषवा माटे मानवीय आर्थिक प्रवृत्ति छे ए करवी पड़शे। 13मो प्रश्न आर्थिक प्रवृत्तिना बे उदाहरण आपो। जवाब खेडूत अनाजनुं उत्पादन करे वकील फी लईने असीलवती केस लड़े कामदार कारखानामां काम करी वेतन मेळवे वगैरे आर्थिक प्रवृत्तिना उदाहरण छे। 14मो प्रश्न बिन आर्थिक प्रवृत्तिनुं प्रेरक बळ शुं होय छे? जवाब बिन आर्थिक प्रवृत्तिनुं प्रेरक बळ देश सेवा समाज सेवा लागणी प्रेम अथवा मानवीना जीवनमां आवतुं परिवर्तन होय छे। 15मो प्रश्न बिन आर्थिक प्रवृत्तिना 4 उदाहरण आपो। समाज सेवा द्वारा करवामां आवती समाज सेवानी प्रवृत्ति माता द्वारा पोताना बाळकोना उछेरवानी प्रवृत्ति कौमी एकता माटे प्रचार करता कार्यकरनी प्रवृत्ति अने भूकंप रेल सुनामी वगैरे कुदरती होनारत समय असरग्रस्तोने राहत छावણીઓની અંદર મોકલવામાં આવે એવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિને 16મો પ્રશ્ન આર્થિક પ્રવૃત્તિના પ્રકાર કેટલા છે અને કયા કયા? આર્થિક પ્રવૃત્તિના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે। એક ધંધો, નંબર 2 વ્યવસાય અને ત્રીજો रोजगार के नौकरी। 17मो प्रश्न धंधो कया अंग्रेजी शब्द परथी उतरी आव्यो छे? तेनो अर्थ शुं थाय छे? धंधो अंग्रेजी शब्द बीजी परथी उतरी आव्यो छे जेनो अर्थ व्यस्त कार्यरत अथवा तो सतत प्रवृत्तिमय रहेवुं तेवो थाय छे। 18मो प्रश्न धंधामां नफो थयो एम क्यारे कहेवाय? जवाब धंधामां वस्तुने પડતર કિંમત કરતા વધુ કિંમતે વેચવામાં આવે ત્યારે નફો થયો એમ કહેવાય। 19મો પ્રશ્ન ધંધાની કાર્યક્ષમતાને
શેનાથી માપવામાં આવે છે? જવાબ આવશે ધંધાની કાર્યક્ષમતાને નફાના માપદંડથી માપવામાં આવે છે. 20મો પ્રશ્ન, વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય ક્યારે થાય છે? જવાબ આવશે વસ્તુ અને સેવાનું ઉત્પાદન કરીને કે તેને ખરીદીને તેનું વેચાણ કરવામાં આવે ત્યારે વસ્તુ અને સેવાનો વિનિમય થાય છે. 21મો પ્રશ્ન, ધંધામાં રહેલા માનવ સર્જિત જોખમ જણાવો. જવાબ આવશે ધંધામાં કર્મચારીઓની હડતાલ, ટેકનોલોજીમાં પરિવર્તન, ગ્રાહકોની રુચિ અને માંગમાં ફેરફાર, રાજકીય અસ્થિરતા, બજારમાં હરીફાઈનો જોખમ વગેરે માનવ સર્જિત જોખમ છે. 22મો પ્રશ્ન, દૃષ્ટિગુણનું સર્જન એટલે શું? જવાબ વસ્તુ અને સેવાની ઉપયોગિતા દ્વારા તેનો વપરાશ કરનારને સંતોષ આપવો એટલે દૃષ્ટિગુણનું સર્જન થયું કહેવાય. 23મો પ્રશ્ન, કઈ રીતે દૃષ્ટિગુણનું સર્જન થાય છે? જવાબ આવશે સ્વરૂપ, સ્થળ અને સમય એમ 3 રીતે દૃષ્ટિગુણનું સર્જન થાય છે. 24મો પ્રશ્ન, સ્વરૂપ દૃષ્ટિગુણનું સર્જન કેવી રીતે થાય છે? જવાબ આવશે કાચા માલનું તૈયાર માલમાં રૂપાંતર થાય અને તેને વપરાશ યોગ્ય બનાવવામાં આવે એટલે દૃષ્ટિગુણનું સર્જન થાય છે. 25મો પ્રશ્ન, સ્થળ દૃષ્ટિગુણનું સર્જન કેવી રીતે થાય છે? માલને તેના ઉત્પાદન સ્થળેથી ઉપભોક્તા યાની કે ગ્રાહકના સ્થળ સુધી પહોંચાડવામાં આવે કે લઈ જવામાં આવે ત્યારે સ્થળ દૃષ્ટિગુણનું સર્જન થાય છે.